السلام عليكم. اليوم حنبدا لكم اخر كور معايا ان شاء الله واللي هو لو كومبارتيمون ليكيديان. الوغ نبداو بسم الله. واش قالك تونور اونو؟ الوغ الماء شحال يكون لك في الاورغانيزم تاعك؟ الوغ قالك الماء يبريزونطي لك 60% بريزونط 60% لو poids corporel chez la femme 50 et chez les obèses alors très faible que 50 et chez les maigres 70%. وقال لك هذا الماء راح يكون لك مقسم ان كومبارتيمون سيكتور اي فوليوم. دونك كيما قلت لكم بلي هذا الكور ما قريتوش بيان ويلقي، الوغ هذا ما درتوش وهذا مانيش حنديرو باسكو شوفوا كتيبه بزاف صغيره تعيي ما قدرتش نقراها. الوغ قرينا هذا لو كومبارتيمون اكسترا سيلولير. لو كومبارتيمون اكسترا سيلولير قال لك هو يبريزونط لك شحال بريزونط représente 20% du poids corporel. Alors 20%. Alors هو بحد ذاته ينقسم لك الى دو سيكتور، واحد فاسكولير اللي تكون 4% من البوا كوربوريل et l'autre شحال 16% من لو كور من poids corporel. Voilà, c'est mieux. Alors correspond au l'espace les lacunes entre eux. هذا يا واش الاخر لو سيكتور انترستيسيوم تكون الى ثلاثه عفايس اللي هما وشنو اللي هما لو ليمف 2% من لو بوا كوربوريل. alors عندك لو سيكتور ترانسيلولير et le tissu conjonctif. alors هنا نهضروا على لو ليمف. قالك لو ليمف واش يديرلك دغانا une partie de liquide interstitiel vers on y حطها vers le secteur vasculaire par un canal thoracique. Par contre دوكا حنتقلوا le secteur transcellulaire قالك peut être individualisé dans le compartiment interstitiel. Voilà, interstitiel متخلطه لو نشوف بوليكوب compartiment interstitiel. Voilà. Qu'ils sont séparés du plasma. Alors, on sépare le plasma et les parois vasculaires, mais aussi par une couche lipidique. Alors, هادو ما يكونوا séparés من le compartiment interstitiel باش soit plasma séparé du plasma pardon, soit des parois des vaisseaux, bien des cellules épithéliales. Alors, il correspond au la sécrétion digestive et urinaire, solution des séreuses. Alors راح نشوفوا في هاد les deux الاخر urinaire et la sécrétion urinaire digestive واش راح دير لك. alors le plèvre, le péritoïne synovial, le méninge, le liquide céphalorachidien, il ne participe pas aux échanges. وهادوما ne participe pas aux échanges. exactement شكون اللي ما participeش I don't know ما فهمتش. alors هذا كاع حندي كيديوه قلت لكم ما درتوش بيان ما معليش، قلت نفيدكم بشويه اللي درتها خير من والو. alors عندك دو كومبارتيمون انترسيلولير pardon intracellulaire. شحال ياخذ لك 40% من شنو من لو بوا كوربوريل et correspond واش قال لك un peu pardon composition تاعو تكون لك un peu hétérogène d'un tissu à un autre يكون لك مختلف. maintenant ces compartiments sont de l'équilibre pardon. alors هنا ولاو لك شويه تاع l'équilibre ديناميك. هنا واش قال لك le bilan d'eau. alors l'entrée et la sortie تاعو هنا واش راح نقراو هذا يا العنوان اللي ما فهمتش اصلا معنى تاعو معليش. واش قال لك rapporté au poids corporel il représente شحال exactement شكون représente هادوما je ne sais pas بصح وشنو درت شويه هكا. alors 1/3 اللي عند l'adulte اللي هي من 2,5 litres على sur 70 kg 70 وهنا 1/10 0,60 وهذا وشنو chez le nourricier. chez le nourricier alors d'où هذا الاخر هذا الترتيب تاعو واش يسبب لك chez le nourricier une sensibilité alors au trouble de l'équilibre hydrique. alors une sensibilité le trouble تاع من
تاع ليكيليبر تاع الماء. ننتقلوا الى هذه يعني درنا وشنو لا ريبريزونطاسيون تاع لو ان ا دون لورغانيزم. الوغ هنا حنديروا هذه ولو ان ا في لورغانيزم تاعنا شحال فيه كامل 4200 مليمول اللي هو يقدر ب1000 غرام ولا 70 200 غرام ولا 70 كيلوغرام. Non, normalement chez normal 70 kg. Chez un sujet normal, t'as 70 kg, يتقدر لك باش بهكا. Alors, les 2 tiers تاعنا واش يروحوا لك من 2200 3000 grammes normal millimol pardon participent aux échanges ou le reste ne participe pas aux échanges. Maintenant, l'entrée et la sortie du Na dans l'organisme. Alors l'entrée تاعنا انه يدخل لك l'organisme باش حيدخل لك سوا بالاليمونطاسيون سوا بهذا l'adjonction de sel. دوكا واش قال لك ان ACL اللي ناكلو انجيري من 7 à 8 غرام par jour. En moyenne تاعنا في لي موين نصيبوه 2,8 à 3,2 غرام par litre. On fait variable نصيبوه 5 ل 20 غرام par jour. Selon les habitudes alimentaires, les besoins sont minimes, مزوج 4 millimol chaque jour, alors chaque 24 heures. Et la sortie تاعو تكون لك بعدة طرق. مثلا les sels اللي هي négligeable sont négligeables, sauf la diarrhée, elle est importante. Ça veut dire les sels كامل la sortie تاع NA+, elle est négligeable, ما كاش غير في la diarrhée كاين. Alors les urines, les alimentations principales chez le sujet au repos. Alors l'élimination principale chez le sujet en repos تكون من 90 95 de NaCl absorbé et le soumise à une régulation. régulation. Alors la sueur هذه العرق la sueur normalement elle est négligeable au repos et à la neutralité thermique. Alors la perte sodée sudorale peut atteindre 15,20 lors d'épreuves ultra endurantes. Alors la ثاني نقراها فهموا بلي ما فهمتهاش راني ندير لكم قراءه فقط. alors دوكا هادوما لي زيكيليبر اللي لازم جو بونس نكونوا قارينهم. هنا واش قالك un bilan hydroélectrique déséquilibré ne modifie que le compartiment extracellulaire lorsque l'osmolité est normale. Alors هذا le bilan تاعنا يكون لك déséquilibré وين et modifié que le alors est déséquilibré لك وشنو غير le compartiment extracellulaire فيكتاش lorsque l'osmolité est normale. Alors ولا عندك une hyper ou la hypoosmolité. Alors le milieu, le compartiment extracellulaire modifie la distribution de l'eau entre les deux milieux, extracellulaire ou intracellulaire. Il modifie la distribution de l'eau. Alors نديروا ملاحظة وشنو هو l'osmose. L'osmose هو وشنو عندك deux milieux séparés هنا milieu 1 هنا milieu 2. Alors séparés par وشنو par une membrane semi-perméable. هاد la membrane تخلي لك la perméabilité تاع الماء حيث الماء انه يمر لك من واشن من moins concentré il est plus concentré le milieu plus concentré et le moins concentré من moins le plus باش شنو يولي لك تعادل. هنا بزاف كاين الماء وهنا ما كاش بزاف الماء alors الماء راح يمر لك من لهنا باش يولي عندك تعادل. ولا قلنا hyper سما عندك بزاف ولا قلنا ايبو سما شويه كما نقولوا مثال هيبرغليسيمي سما يطلع السكر هيبوغليسيمي يحبط السكر هكا مدينا مثال. alors la déficit voluminique iso-osmotique. alors une contraction iso-osmotique de volume هنا causée par alors حيمدولك لي كوز وحيمدولك واش راح يدير exactement. هذه causée par des vomissements les vomissements, la diarrhée, la diurétique, l'hémorragie et les brûles. Et caractérisé par les symptômes caractérisés par par une réduction. Alors
alors pardon, le milieu extracellulaire, le compartiment extracellulaire تصالو une réduction. Alors pas de mouvement وعلاه خاطر ما عندكش un mouvement تاعو ما بين les deux milieux. C'est bon. Maintenant la déficit d'eau. La déficit d'eau واش تكون عندك une hyperosmotique de volume. Hyperosmotique قلنا طالع l'osmose تاعك طالع. Alors, retrouver en cas de sudation, hyperventilation, alors diurétique osmotique, oui, la déficit en ADH, le diabète insipide. Alors, la déshydratation mixte. Alors, واش معناتها هذه déshydratation mixte? Alors, l'eau se déplace dans le milieu intracellulaire, l'extracellulaire. نسموها l'hypertonique. L'hypertonique, ça veut dire عندك بزاف concentration. Ou hypotonique, ça veut dire عندنا شوية تاع la concentration. Alors, la déficit de sel. واش قال لك la contraction du cas hypoosmotique. Alors observez lors de vomissement, la diarrhée, sudation, déficit en aldostérone. Et l'entrainte وشنو? Alors la fuite تاع الماء le milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire avec la déshydratation قلتها bien du compartiment extracellulaire et l'hyperhydratation. Hyperhydratation معناتها فرط في hydratation normalement مفروطة شغل hyper فرط فيها و déshydratation ما ينحيها ما يخليهاش hydraté c'est مميح. Alors du compartiment intracellulaire نكملوا هذا نديروا un petit résumé. Alors à différents types. واش عندك يكون عندك une hyponatrémie hypertonique, élévation rapide de la glycémie et l'urée. إذا كانت عندك une hyponatrémie isotonique يكون عندك hyperprotidémie واللي هي hyper aussi ماشي هي aussi عندك une hyperlipidémie. مفهوم؟ دوكا نعاودو نرجعو للور بغيت تكونوا شفتوه هدايا الصغيور هنا اللي درتو. الوغ بزاف يفيدك شغل. الوغ كي يكون عندك ان ايزوزموتيك alors la réduction تاع une réduction تاع le compartiment extracellulaire وما يصرالكش الاخر تاع الماء ما كاش موفمون دو. هنا في الإيبر alors واش يصرالك déficit d'eau la déficit d'eau le déplacement تاع l'eau من واش le milieu intracellulaire للإكسترا وهذا العكس déficit de sel alors le déplacement تاع H2O من الإكستراسيلولار للإنتراسيلولار. هذا هو الملخص. دوك نشبهوا لهم هنايا ليكسي فولوميك وشنو ايزوموتيك. alors واش يقول hyperhydratation isomotique. alors dans l'influence cardiaque et les maladies rénales c'est bon faire l'insuffisance cardiaque ماشي واش قلت l'insuffisance cardiaque et les maladies rénales. alors les accompagne aucun mouvement d'eau. alors ما عندهم حتى mouvement d'eau et l'expansion du volume واش يدير لك توسيع حجم تاع الميليو اكسترا سيلولار. ما بقناش alors دوكاتيك الاخر تاع الماء تاعنا. alors l'excès دوكا تاع الماء alors l'expansion hypoosmotique de volume واش راح نشوفوا. alors observer en cas de trop grande ingestion تاع الماء يكون عندك بزاف الماء. alors l'hyper وشنو sécrétion de ADH. alors كيكون عندك بزاف الماء hyper sécrétion تاع ADH et lavage d'estomac et de perfusion de solution glucosée. alors engendre هذا واش يسبب لك ان hyperhydratation mixte. واش معناتها لو تاعك se déplace من le milieu extracellulaire اللي هو hypotonique اللي ما فيش بزاف concentration الى الانتراسيلولار pour l'équilibre les deux osmolétiques. alors هذا عندك hypotonique سما dilué يروح لك للكونسونطري باش يدير لنا وشنو ها يديلوي يروح لك كونسونطري باش يدير لك ان équilibre. par contre هنا واش يدير لك l'hyperosmotique de volume
dû à l'ingestion de l'eau salée. Les hormones stéroïdes fortes, l'aldostéronémie, la perfusion de solutions salines خلاص هادو كاع شغل نحفظوا ما عندك واش ديروهم. alors est marqué باش وشنو واش دير لك هذا l'excès de sel par une expansion de volume du le compartiment extracellulaire. Alors توسع le compartiment extracellulaire et la réduction du compartiment intracellulaire. Appelle-le par le compartiment extracellulaire hypertonique. هذا هو لو كور تاعنا. ان شاء الله تكونوا استفدتوا فيه وكملناهم. وسمحوا لي مانيش عندي لكم لا نيتريسيون باسكو انا ما قريتهاش ولا قريتها ودرت كاش ريزومي باردون ولا شت كاش كيسام ولا اني بوبليهم معكم ونقول لكم صحه فطوركم وصحه رمضانكم. خلاص رمضان فات صحه عيدكم وبون كوراج في لي زيكزامان ان شاء الله كامل ننجحوا ان شاء الله. بون كوراج. باي باي.